Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat Bas Sir Mukarram. Today we are going to study section 5, major teachings in the hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is the hadith number 5. Now this is the translation. अब हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं कि तर्जुमा क्या है. Every person's every joint must perform a charity. हर शख्स के जिस्म का हर हिस्सा जो है वो सदका देता है. एवरी डे द सन कम्स अप, उस वक्त जब कि सूरज बाहर आता है, यानी कि जब सूरज तुलू होता है तो हमारे जिस्म का हर हिस्से पर अल्लाह ताला की जो नेमतें और रहमतें हैं जो हमें अल्लाह ताला ने दी हैं उससे सदका अदा करना चाहिए. टू एक्ट जस्टिफाई बिटवीन टू पीपल इन अ चैरिटी, दो लोगों के दरमियान इंसाफ की बात करना भी सदका है. टू हेल्प अ मैन विद हिज माउंट, किसी आदमी का वज़न उठाना भी सदका है. लिफ्टिंग हिम ऑन टू इट, वो वज़न उठा के उसके ऊपर रखना. और होइस्टिंग अप इज़ बिलोंगिंग ऑन टू इट इज़ अ चैरिटी, या उसके सामान को ऊपर उठा के किसी जगह पर या किसी जानवर पर उसकी मदद करना रखने में, तो ये भी एक सदका है. एवरी स्टेप यू टेक टू प्रेयर्स इज़ अ चैरिटी, हर वो कदम जो आप नमाज़ पढ़ने के लिए उठाते हैं वो भी सदका है. एंड रिमूविंग अ हार्मफुल थिंग फ्रॉम द रोड इज़ अ चैरिटी, और रोड के ऊपर से किसी ख़तरनाक चीज़ को हटा देना भी चैरिटी है, यानी सदका है. यानी कि हम सदक़े के बहुत सारे काम सारा दिन कर सकते हैं, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुछ काम हमें बताएं जिसके ज़रिए से हम रोज़ाना की बुनियाद पर सदका कर सकते हैं. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. दिस हदीस एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ चैरिटीज़ अदर दैन द फाइनेंशियल चैरिटी. इस हदीस के अंदर जो है पैसों से जो सदका किया जाता है, इसके अलावा भी हमें वो तरीके बताए गए हैं जिनके ज़रिए हम बड़ी आसानी से सदका कर सकते हैं. यानी वो लोग जिनके पास ज़्यादा मालो दौलत नहीं है और वो जितना कमाते हैं वो उनकी रोज़ की ज़रूरियात में पूरा हो जाता है, तो वो सदक़े की नेमत से महरूम नहीं रह सकते, बल्कि उनको दीगर तरीक़ों से ये बताया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह सदका किया जा सकता है. We give charity just to observe and say thanks to Almighty Allah of His blessing. हम सदका कर सकते हैं अल्लाह ताला की नेमतें जो उसने हम पे नाजिल की हैं उनको देखकर, उनको समझकर और उन पे अमल करके. Wealth is the greatest blessing from Almighty Allah. दौलत जो है वो अल्लाह ताला की अता करदा बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है. So we do charity to poor and needy people. तो हमें चाहिए हम उसमें से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें. To say thanks to wealth, ताकि हम शुक्रिया अदा कर सकें अल्लाह ताला का उस दौलत के बदले जो उसने हमें अता की है. We offer charity to show gratitude to Allah for His blessing. हम चैरिटी के ज़रिए अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार बनते हैं उन तमाम तर नेमतों का जो उसने हम पे अदा की हैं. अल्लाह हैज़ बेस्ट अप नंबर ऑफ़ अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स. अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर अनगिनत नाकाबिले तस्खीर जिसे हम गिन नहीं सकते इंसान के ऊपर अपनी रहमतें नाजिल की हैं. अदर दैन वेल्थ, सेहत के साथ और दौलत को हटा के अगर हम बात करें तो बहुत सारी नेमतें हमारे ऊपर नाजिल की हैं. आइज़, जिनमें नंबर 1 आँखें हैं, फॉर वॉचिंग ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ताकि हम दुनिया को देख सकें, ये भी एक नेमत है. ईयर्स, सुनने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कान दिए. टू लिसन द रिसिटेशन ऑफ कुरान, ताकि हम कुरान की तलावत को सुन सकें और उसकी इस नेमत का शुक्र अदा कर सकें. माउथ, फॉर ईटिंग टेस्टफुल मील्स, और मुँह दिया है ताकि हम अल्लाह ताला की नेमतों में ज़ायकेदार खाना खा कर उसकी नेमत का शुक्र अदा कर सकें. टंग, ज़बान दी है टू आस्क हेल्प टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड से थैंक्स टू हिज ब्लेसिंग, ताकि हम अल्लाह से मदद हासिल कर सकें और उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर सकें जो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें ज़बान दी है. लेग्स, टू वॉक विदाउट एनी सपोर्ट, और टांगे दी हैं ताकि हम बगैर किसी सपोर्ट के चल सकें. एंड ऑल अदर ऑर्गन्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट सिग्निफिकेंट फंक्शंस इन द बॉडी, और इसी तरीके से जिस्म के सारे आज़ा दिए हैं ताकि हम उसके बाकी बहुत ही अहम काम दिन भर के हम उनसे कर सकें. तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की नेमतें हैं और इनका शुक्र अदा करना एक बेहतरीन सदका है. लाइक फाइनेंशियल डोनेशन आर गिवन टू शो ग्रेटिट्यूड फॉर फाइनेंस, जिस तरीके से पैसा देकर पैसे की नेमत का शुक्र अदा किया जाता है, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है शुक्र गुजारी करना. सिमिलरली वर्चुअस डीड्स आर ऑफर टू शो ग्रेटिट्यूड फॉर हेल्दी बॉडी ऑर्गन्स. बिल्कुल इसी तरीके से नेक काम करना, दीन के काम करना, इसका मतलब है कि हम शुक्र अदा कर रहे हैं उन तमाम ऑर्गन्स का जो अल्लाह ताला ने हमें सेहत के साथ दिए हैं. बाय दिस हदीस वी हैव लर्नड दैट वी मस्ट शो आवर ग्रेटिट्यूड बाय ऑफरिंग वर्चुअस फॉर आवर माइट एंड हेल्थ. इस हदीस के ज़रिए हमें यह बताया जा रहा है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए नेक अमाल करके, अपनी ताकत के साथ और अपनी सेहत के साथ. यानी अगर अल्लाह ताला ने हमें सेहत और ताकत दी है तो हमें अल्लाह ताला के तमाम तर उन ऑर्गन्स का, उन तमाम तर नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए उसके रास्ते के अंदर नेक अमल करके और लोगों की मदद करके.
It also helps to learn the pleasure of Allah. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، کمانی ہے. Pleasure of Allah یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, اللہ کے نبی نے کہا, charity certainly quenches the word. بے شک صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. quench کا مطلب ہوتا ہے پی جانا، ختم کر دینا، اور word کا مطلب ہوتا ہے شدید نفرت اور غصہ. of the Lord کہ یعنی کہ چیریٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو، نفرت کو ختم کر دیتی ہے. and puts away the evil death اور ایک بہت اذیتناک موت سے رحم کی موت عطا کرتی ہے. ہم تکلیف دہ موت اور حادثے کی موت اور لاپرواہی کی موت سے بچ کے ایک اچھی اور اللہ کی رضامندی والی موت کی طرف بڑھ جاتے ہیں. یہ ترمذی حدیث ہے جس میں ہمیں یہ ایک خوشخبری دی جا رہی ہے کہ صدقہ کا کیا فائدہ ہے. being kind and beneficial for others in any form for good cause is also charity. دوسروں کے ساتھ ہمدرد ہونا، دوسروں کی مدد آنا، یہ ایک بہترین قسم کا صدقہ ہے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, اللہ کے نبی نے کہا, every good act is charity. ہر ایک اچھا عمل جو ہے وہ صدقہ ہے. Listen carefully. اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. سبسکرائب دس چینل، لائک اینڈ شیئر دس چینل. بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے. برائے مہربانی آپ ابھی سبسکرائب کر دیں، یہ میری محنت کا صلہ ہوگا. شکریہ. Now we are going to study. اب ہم پڑھ رہے ہیں what actions are required after reading and understanding this hadith. اب اس حدیث کو جو ہم نے پڑھا اور اس کے ایکسپلینیشن کو دیکھا ہے تو ہمیں کون سے کام کرنے ہیں تاکہ اس حدیث کا ہم صحیح حق ادا کر سکیں. Offering charity should be developed on regular basis. ہمیں چیریٹی جو ہے مستقل بنیادوں پہ دینی چاہیے، صدقہ مستقل بنیادوں پہ دینا چاہیے. We should make this to our habit. ہمیں یہ اپنی عادت بنانی چاہیے. Offering charity from our body organs اور ہمیں اپنے جسم کے اعضاء سے بھی صدقہ دینا چاہیے. Tongue should be used. ہمیں زبان کو استعمال کرنا چاہیے وائزلی، عقل مندی کے ساتھ، ہمبلنس ہمدردی اور نرمی کے ساتھ، پولائٹنس اور دھیمے مزاج کے ساتھ. تو یہ ہماری زبان کا صدقہ ہو جائے گا. We should be just in announcing verdicts. ہمیں انصاف کے ساتھ verdicts فیصلے سنانے چاہیے، چاہے وہ گھریلو معاملہ ہو، خاندانی معاملہ ہو، یا وہ معاشرتی معاملہ ہو یا عدلیہ کا معاملہ ہو. ہمیں انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے. We should meet fellow beings with. ہمیں لوگوں سے ملنا چاہیے greeting سلام دعا کے ساتھ، اسمائل ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، cheer اور خوشی کے ساتھ. We should help and support them voluntarily. ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور سپورٹ کرنی چاہیے بغیر کسی مقصد کے ساتھ، رضاکارانہ طور پر. We should lead for prayers with devotion and never be reluctant to remove harms from other ways. اور ہمیں نماز کے لیے خوش دلی کے ساتھ جانا چاہیے اور ہمیں ذرا بھی ہچکچاہٹ، reluctant مطلب ہچکچاہٹ اور شرم محسوس کرنی چاہیے اگر راستے کے اندر کوئی چیز ایسی پڑی ہو جس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے. تو دس از دا اینڈ آف دا لیکچر. کائنڈلی سبسکرائب اینڈ شیئر دا چینل. امید کرتا ہوں یہ حدیث کا مطلب اور مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کائنڈلی کمنٹ دا ویڈیو ان دا کمنٹ سیکشن. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.